जीनियस पब्लिक स्कूल में एडमिशन ओपन है। यह स्कूल इंग्लिश मीडियम है, लिहाजा आप जल्द से जल्द अपने बच्चों का दाखिला कराएं। हम आपके बेहद मशकूर व ममनून होंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू आग से खबरनामा। मैं हूं नौशाद अंसारी। शहर के मोहल्ला हैदर नगर से मुतसिल मोहल्ला अली नगर में वाक़ मदरसा रियाजुर रिज़वान में एक तकरीब नाज़र कुरान करीम व हिफ्ज़ का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मौलाना मंसूर आलम कासमी ने की। मज़कूरा तकरीब में मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद शाही ज्ञानवापी बनारस ने शिरकत की, जबकि बतौर मेहमान ख़ुसूसी मुकामी मेंबर अज़हर कमाल फैज़ी ने भी शिरकत की। मज़कूरा तकरीब का आगाज़ तलावत कलामुल्लाह से हुआ। बाद अज़ां मदरसा के तलबा ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। उसके बाद मदरसा के तलबा और तालबात ने, जिसमें कुल की मजमूई तादाद 24 है, नाज़र कुरान करीम मुकम्मल किया और 2 तलबा ने हिफ्ज़ की सआदत हासिल की। इस दौरान मेहमानान के ज़रिए सभी तलबा और तालबात को इनाम व इकराम से नवाजा गया और कुरान भी हदिया किया गया। इस दौरान मदरसा कमेटी की जानिब से मदरसा के 4 असातिज़ा इकराम को बेहतरीन टीचिंग के लिए एज़ाज़ से सरफराज किया गया, जिसको ख़ास तौर से मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी, मौलाना खुर्शीद अहमद इफ्ताही, चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी और मुकामी मेंबर अज़हर कमाल फैज़ी ने अपने हाथों से साल और सरफराज किया। आइए देखते हैं नाज़र कुरान करीम की जैसी सिद्दीक़ो उमर ने है दिखाई यारो, जैसी सिद्दीक़ो उमर ने है दिखाई यारो, दोस्ती ऐसी निभाओ तो जरा जी पहले। अजीज़म मोहम्मद सलमान इब्न खुर्शीद अनवर सल्लल्लाहु माइक पर हर एक दरबार के आगे हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे।
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. लेकिन मैं भी इसी मदारिस की देन हूँ। पिछले 10 सालों से लगातार हम लोग इसका तजर्बा कर रहे थे कि जो मदारिस के बच्चे असली तालीम में आ रहे हैं काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं और जो दाखिले के मुकाबले जाती इम्तिहानात कराए जाते थे इदारों में, उसमें ये पिछड़ जाते थे। इनके वालिदैन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी इन इदारों में अपने दाखिलों के लिए। इस बार के इम्तिहान में इस अदारे से जितने भी बच्चे बैठे थे माशाअल्लाह सबने, हजरत आपको बता दूं कि हमारे मुकाबले जाती इम्तिहान का जो टॉपर लड़का रहा है वो इसी इदारे की पौध है। दर्जा 5 का बच्चा 88% नंबर हासिल करके उसने तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज में पहला मुकाम हासिल किया है। इसके लिए इदारा कायम करने वाले इस आबादी के तमाम हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ से 9 बच्चे मेरी जानकारी में बैठे थे और 9 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न हासिल करके हमारे इदारे में अपना एडमिशन ले लिया है। या अगर किसी ने नहीं लिया होगा किसी भी मजबूरी से तो वहाँ के मुझसे ज़रूर मिल लेगा। ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جناؤها يا رسول الله؟
قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم سب کے مخدوم محترم حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب دامت برکاتہ پڑھنے والے بچے اور بچیاں اور درجہ حفظ سے فراغت پانے والے ہمارے دو عظیم نونہال، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کریم کی نسبت سے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھے ہیں۔ قرآن کریم عظمت و بزرگی والی وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، جس کو اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو ہدایت یافتہ بنانے کے لیے اپنی اس کتاب عظیم کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہے۔ یقیناً قرآن کریم کی نسبت جس کی جانب ہوگی اس کے اندر ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ دنیا کی یہی واحد کتاب ہے جو ہر طرح کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم علماء کرام، معزز حاضرین، مدرسہ ریاض الرضوان کے اساتذہ و منتظمین و بہی خواہان و معاونین و عزیز طلبہ، آج کی اس تقریب ختم قرآن کی مجلس کا یہ اختتامی دور ہے۔ آپ نے محترم علماء کرام اور دانشوران کی زبانی بہت اہم اور قیمتی باتیں سماعت فرمائی۔ حضرت مولانا خورشید احمد مفتاحی دامت برکاتہم کا قرآن کریم کے تعلق سے بہت جامع اور بلیغ خطاب بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد مظہر صاحب پرنسپل تعلیم الدین انٹر کالج کا بھی آخر ہو چکی ہے۔ وقت بھی اتنا نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ کہی ہوئی باتوں کو دوبارہ کہا جائے۔ بس چند باتوں کو بہت مختصر طور پر کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے تعلق سے بڑی اہم اور قیمتی باتیں جو آپ نے سنی، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور لگاؤ یہ ہمارا رہنا چاہیے اور تمام دنوں میں رہنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ قرآن کریم کا رمضان المبارک سے گہرا ربط اور تعلق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف رمضان المبارک میں ہی ہم تو قرآن کریم سے تعلق اور لگاؤ اپنا برقرار رکھیں، اس کے بعد عام دنوں میں اس کو اٹھا کر دیکھیں بھی نہ، نہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم سے تعلق اور لگاؤ، تلاوت کا بکثرت اہتمام۔ پھر تلاوت کیسے کی جائے؟ نہایت ہی تجوید و ترتیل کی رعایت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ زیادہ بھلے نہ پڑھ سکیں، لیکن جتنا بھی پڑھیں اچھا پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے حروف کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوئے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کے جو فضائل بھی بہت سارے بیان کیے گئے، ان
میں یہ بھی کہ بھائی ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، تو ہمارے اندر جتنا جذبہ ہوگا حاصل کرنے کا اتنا ہی اللہ کے یہاں سے ملے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ایک حرف کے بدلے 10 کیا 100 اور 1000 نیکیاں بھی اللہ دینے پر قادر ہے۔ تو قرآن کریم سے ربط اور تعلق برقرار رکھا جائے، تلاوتوں کا اہتمام کیا جائے، اور قرآن کریم اور دینی تعلیم جہاں پہ ہو رہی ہے ان اداروں اور ان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا پوری کرنا، یہ بھی ہمارے ملی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔